अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. To give this press performance for Rajendra Nandana Francis Guru Maharaj. Hari Krishna. Di hari ini adalah hari yang sangat spesial dari hidup daripada seorang murid. And on this day, we take special opportunity to thank the spiritual master for the mercy he has bestowed upon us. Pada hari ini kita mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru kerohanian atas karunia yang diberikannya kepada kita. So whenever the Sri Vyasa Puja is being celebrated, Kapanpun ketika Vyasa Puja dirayakan, it must be an utmost importance in the life of a disciple. Ini harus menjadi hal yang sangat penting di dalam hidup bagi seorang murid. That on this day, nothing else matters except being at the Lord's feet of the spiritual master. Jadi pada hari ini tidak ada hal yang lain yang perlu diurus kecuali untuk berada di kaki Padma guru kerohanian pada hari ini. Because in the Vedic tradition, Karena di dalam tradisi Weda, a disciple can only be successful in his journey of going back home, back to Godhead, seorang murid hanya bisa menjadi sukses di dalam perjalanannya pulang kembali kepada Tuhan if the spiritual master is his priority. bila guru kerohanian menjadi prioritasnya. So we have to make sure Jadi kita harus meyakinkan we put the spiritual master above all. kita menempatkan guru kerohanian di atas semuanya. Even if the spiritual master is physically present in front of you, and at the same time Krishna also appears, Bahkan ketika guru kerohanian secara fisik hadir di depan Anda, Krishna juga muncul. Krishna appears. Krishna juga muncul. Krishna also physically appears in front along with the spiritual master. Secara fisik juga hadir di depan Anda bersama dengan guru kerohanian. Then for a disciple, he must first pay homage and respect the spiritual master. Dan bagi seorang murid, pertama-tama dia harus mempersembahkan sembah sujudnya di depan guru kerohaniannya. But if for some mistake we pay obeisances to Krishna first, Apabila kita melakukan kesalahan, bisa menyampaikan sembah sujud kepada Krishna pertama, then Krishna will say, "Who are you?" dan Krishna akan mengatakan, siapa Anda? But if we pay our homage to the spiritual master, Tetapi apabila Anda menyampaikan sembah sujud kepada guru kerohanian by his mercy, atas karunia-Nya, he will give our introduction to Sri Krishna. He will give introduction to Sri Krishna. beliau akan memperkenalkan kita kepada Sri Krishna. So when the spiritual master introduces us to Krishna, Dan bila guru kerohanian memperkenalkan kita kepada Krishna, then Krishna will also recognize you. maka Krishna juga akan mengenali Anda. And the mercy will flow to the Guru Parampara, Dan karunia akan mengalir dari guru parampara, and the disciple's life will become successful. maka hidup daripada seorang murid akan menjadi sukses. So therefore, I sometimes get disappointed Karena itu kadang-kadang Marat menjadi kecewa. and we think there is something other things more important Kadang-kadang kita berpikir bahwa ada sesuatu yang lain yang lebih penting than being present dibandingkan dengan hadir to glorify the spiritual master. untuk memuliakan guru kerohanian. So anyway, I'm very honored to be here today in Bali. Jadi Marat merasa sangat terhormat bisa berada di sini hari ini di Bali. Sripad Maharaj said, "If you cannot find me anywhere in the universe, you'll find me in Bali." Jadi Sripad Maharaj mengatakan, bila Anda tidak menemukan saya di mana-mana di alam semesta, Anda bisa menemukan saya di Bali. Therefore, I have come to Bali to celebrate Vyasa Puja. Karena itulah Maharaj datang ke Bali untuk merayakan Sri Vyasa Puja. And of course, this Vyasa Puja is happening here in Bali is because simply the love of all the Bali Vaishnavas have for Sripad Maharaj. Dan tentu saja Vyasa Puja ini terjadi di Bali ini adalah karena cinta kasih daripada para Vaishnava kepada Sripad Maharaj. So I am also very much honored that I have been given opportunity to participate along with all you wonderful Vaishnavas. Jadi Maharaj juga merasa terhormat mendapatkan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dengan semua para Vaishnava yang ada di Bali. So when I first came to Bali in 2003, Karena ketika pertama kali Maharaj datang tahun 2003, Sripad Maharaj invited me to come to Bali for his Vyasa Puja. setelah Sripad Maharaj mengundang beliau ke Bali untuk Vyasa Pujanya.
So that was a very unique experience in the art center. Dan itu adalah pengalaman yang sangat unik pada waktu itu diadakan di Art Center. You see His Divine Grace Bhakti Swarup Swami Maharaj being honored Untuk melihat His Divine Grace Bhakti Swarup Damodar dihormati atau dipuja di sana. after the Vyasa Puja celebration is over. We are flying to Singapore on the same airline. Dan ketika Vyasa Puja selesai, kemudian beliau terbang ke Singapura bersama-sama di pesawat yang sama. So I was also very fortunate that day that I got to sit next to Sripad Maharaj in the plane. Dan pada waktu itu Maharaj juga merasa sangat beruntung sekali bahwa beliau mendapatkan tempat duduk di samping Sripad Maharaj. So for 2.5 hours, Jadi untuk selama 2,5 jam, I was taking his wonderful association. Maharaj mendapat kesempatan untuk mendapatkan pergaulan yang luar biasa dari Sripad Maharaj. And of course, we discussed many different subject matters. Tentu beliau mendiskusikan begitu banyak topik pada waktu itu. And one statement he made to me, he said, Atma Nivedam, Dan salah satu statement yang dibuat oleh Sripad Maharaj pada waktu itu, Atmanivedan, that you should come to Bali more often. engkau harus datang ke Bali lebih sering. Of course, after that, Tentu saja sesudah itu, I thought Sripad Maharaj is coming to Bali anyway. Maharaj berpikir bahwa Sripad Maharaj juga bagaimanapun juga sudah datang ke Bali. There is no need for me to come. Jadi tidak ada perlunya bagi saya untuk datang karena Sripad sudah hadir di Bali. But when you get the real thing, why you want imitation? Ketika Anda menginginkan sesuatu yang asli, kenapa Anda mencari yang imitasi? But after, unfortunately, in that fateful day of 2006, Tetapi sayangnya ketika tahun 2006, Sripad Maharaj decided to go and join Srila Prabhupada. dan Sripad Maharaj memutuskan untuk pergi untuk bergabung dengan Srila Prabhupada. That time, I thought, that how can I please Sripad Maharaj? Pada waktu itu Maharaj berpikir bagaimana saya bisa memuaskan Sripad Maharaj. That time, I remember his instruction, come to Bali. Pada waktu itu Maharaj ingat instruksi daripada Sripad Maharaj, datanglah ke Bali. So then, since then, I am coming to Bali every year, Dan semenjak saat itu Maharaj datang ke Bali setiap tahun. and I can understand why Sripad loves Bali. Dan Maharaj dapat mengerti kenapa Sripad Maharaj mencintai Bali. So, Sripad Maharaj is also a bit like me in one sense. Sripad Maharaj is a bit like me. Jadi Sripad Maharaj dalam hal tertentu sedikit mirip dengan Maharaj, Not in a spiritual sense, tidak di dalam segi spiritual, but in my material conditioning, tetapi dalam kondisi material. that I cannot tolerate hot and humidity. Maharaj tidak bisa mentoleransi panas dan kelembaban yang tinggi. But Sripad Maharaj also Tetapi doesn't like heat and humidity. Tetapi Sripad Maharaj juga He doesn't like hot and beliau juga tidak menyukai cuaca panas dan juga kelembaban yang tinggi. So even in Calcutta, when it's winter time, Dan ketika beliau di Kalkuta di musim winter, musim dingin, temperatures are very pleasant. Cuaca ataupun temperatur cukup menyenangkan. Sripad room is like an ice box. Tetapi ruangan daripada Sripad Maharaj seperti lemari es. So he likes to stay in a nice and cool place. Beliau senang untuk tinggal di ruangan atau tempat yang dingin. But he would oversee the heat and humidity of Bali. He would oversee it. Tetapi beliau mengabaikan panas dan kelembaban yang ada pada cuaca di Bali ini. So simply by the love and affection shown by the devotees, Semata-mata karena cinta kasih yang diperlihatkan oleh para penyembah kepada beliau. even the heat and humidity became very pleasant. Bahkan panas dan kelembaban bagi beliau menjadi menyenangkan. So therefore, I look at my own life. Jadi karena itu Maharaj dapat melihat dalam kehidupan beliau sendiri. At all, I want some mercy from Sripad Maharaj. Bila saya sungguh menginginkan karunia daripada Sripad Maharaj, Then I should follow his instructions. jadi Maharaj harus mengikuti instruksi beliau. And when I come to Bali, Dan ketika Maharaj datang ke Bali, I come in the spirit of serving. Maharaj datang dalam spirit atau semangat untuk melayani. So
I feel that when I satisfied and serve the devotees in Bali, Maharaj berpikir atau merasa kalau Maharaj berhasil melayani para penyembah di Bali, then that will be very pleasing to Srila Sripad. maka itu akan menjadi hal yang menyenangkan bagi Srila Sripad Maharaj. And we all know when the spiritual master is pleased by the actions of the disciples, Kita semua tahu ketika guru kerohanian puas atas tindakan daripada murid-muridnya, then of course he also showered his blessing upon the disciples. tentu saja beliau akan memberikan karunia-Nya kepada muridnya tersebut. So I hope to make my life complete and perfect Maharaj berharap untuk bisa membuat hidup beliau sepenuhnya sempurna by serving all the disciples of Srila Sripad Gurudev, dengan melayani murid-murid daripada Srila Gurudev, and at the same time, dan pada saat yang sama when I am successful in my service to the disciples of Srila Sripad, who are my God brothers and God sisters, pada saat yang sama apabila Maharaj sukses untuk melayani murid-murid dari Srila Sripad Maharaj, saudara seguru beliau, and encourage them in their devotional life, dan mendorong mereka, menyemangatkan mereka di dalam kehidupan atau pelayanan bakti, then my life will also become perfect. maka Maharaj berpikir hidup beliau juga akan menjadi sempurna. So at least this is the mood of a disciple. Jadi paling tidak inilah mood daripada seorang murid, That if at all they want success in the spiritual endeavor, bila ia sungguh-sungguh menginginkan sukses di dalam usahanya, then the first and foremost concern should be maka yang pertama yang menjadi concernnya hendaknya adalah how can I please my spiritual master? bagaimana saya memuaskan guru kerohanian saya. When the spiritual master is pleased, Bila guru kerohanian puas, and that is the perfection of one's life. maka itu akan menjadi kesempurnaan daripada hidup kita. So all of us should be in that mood, Semua dari kita hendaknya berada di dalam mood seperti itu, that not only on Vyasa Puja tidak hanya pada waktu Sri Vyas Puja saja or the Tiruhal ceremony, atau upacara Tirubawa, but every day tetapi setiap hari we should think how my activities will be pleasing to the spiritual master. kita hendaknya berpikir bagaimana aktivitas saya atau kegiatan saya bisa menjadi menyenangkan bagi guru kerohanian. Every morning we sing the Guru Astakam prayer, Setiap pagi kita menyanyikan Guru Astakam, doa Guru Astakam, and by the mercy of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, atas karunia daripada Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, we get reminded by him kita diingatkan oleh beliau that what is our duty. apa itu kewajiban kita. Dayam Subham Sasya Yasyat Visandhyam. 3 times a day, Jadi we must 3 remember kali the spiritual sehari master. kita harus mengingat guru kerohanian. So if you do not remember the spiritual master at least 3 times a day, Apabila kita tidak mengingat guru kerohanian paling tidak 3 kali sehari, then we are failing in our relationship with Sri Guru. maka kita akan gagal di dalam hubungan kita dengan Sri Guru. So therefore, we should be very, very conscious and mindful Karena itu kita harus menjadi sadar dan betul-betul hati-hati, berhati-hati that we remember the spiritual master for the grace and mercy he has given us, bahwa kita hendaknya mengingat guru kerohanian atas karunia yang telah diberikannya kepada kita, and at least we can try to repay the debt to the spiritual master. dan paling tidak kita harus berusaha untuk membalas hutang-hutang kita kepada guru kerohanian. Practically, it is impossible to pay the debts back to the spiritual master. Secara praktis sangat tidak mungkin untuk bisa membalas hutang kita kepada guru kerohanian. But the only time when we consider that I have now fulfilled my debts to the spiritual master, Tetapi satu-satunya waktu di mana kita bisa berpikir untuk sekarang saya ingin membalas hutang-hutang saya kepada guru kerohanian, that you perfect your devotional life, you perfect your devotional life, yaitu sempurnakan pelayanan bakti Anda atau kehidupan bakti Anda and go back home back to Godhead. dan pulang kembali kepada Tuhan. On that day when you actually arrive in the spiritual world, Dan pada waktu itu ketika kita tiba di dunia rohani, the spiritual master will be very eagerly waiting to receive you. guru kerohanian akan dengan sangat senang sekali menunggu dan menerima Anda di sana. That will please him very much. Dan itu akan menjadikan beliau sangat puas That he has done his duty to his spiritual master perfectly. bahwa beliau telah melakukan kewajiban beliau kepada guru kerohaniannya dengan cara yang sempurna. But Srila Prabhupada many times mentions the teachings of Sri Rishabdev, Dan Srila Prabhupada sering sekali berulang kali beliau mengutip ajaran daripada Srila Risabhadewa, and he is quoting the verse where Rishabdev is saying that you have no right to become a spiritual master, a father or a mother
beliau mengutip sloka yang disampaikan oleh Risabha Dewa, bahwa engkau tidak punya hak untuk menjadi seorang ayah, seorang ibu ataupun seorang guru kerohanian. You cannot deliver your dependent from the repeated birth and death. Bila engkau tidak bisa menyelamatkan yang menjadi tanggung jawab Anda dari kelahiran dan kematian yang terjadi berulang kali. Therefore, it is the duty of the disciple Karena itu inilah kewajiban daripada seorang murid to help the spiritual master untuk menolong guru kerohanian in his service to his spiritual master, dalam pelayanan beliau kepada guru kerohanian beliau, that we become perfect and we fully surrender bahwa kita menjadi sempurna dan sepenuhnya menyerahkan diri and be successful candidates to go back home, back to Godhead. dan menjadi kandidat yang sukses untuk kembali pulang kepada Tuhan. So of course, today is a Tentu saja hari ini special day for Sripad Vyasa Puja. adalah hari yang sangat spesial untuk Vyasa Puja daripada Sripad Maharaj. So we can all offer our homage to Sripad Maharaj Kita semua bisa mempersembahkan doa pujian kita kepada Sripad Maharaj with a simple question. dengan pertanyaan yang sederhana. Sripad Gurudev, Sripad Gurudev, what can I do for you that will be pleasing? apa yang bisa hamba lakukan kepada Anda yang bisa menyenangkan Anda? Not we ask Guru, what you can do that is pleasing to me. Tidak meminta kepada guru, Guru Maharaj, apa yang Anda bisa lakukan untuk menyenangkan saya. So in that spirit, Dalam spirit seperti itu, we should try to pray and meditate kita harus berdoa dan bermeditasi that our lives become perfect. bahwa kehidupan kita menjadi sempurna. So on that note, I will wind up my little homage. Jadi dengan catatan seperti itu, Maharaj akan mengakhiri doa pujian beliau. And I sincerely pray that Sripad Maharaj will be very pleased with what I am trying to do. Dan beliau dengan tulus hati berdoa kepada Sripad Maharaj, semoga beliau puas dengan apa yang beliau lakukan. If there is some mistake, Apabila ada kesalahan, then I pray to him that please kindly bestow intelligence upon me, dan apabila ada kesalahan, mohon dengan kemurahan hati Anda, robah kecerdasan saya, that I can see the mistakes I am making, sehingga saya bisa melihat kesalahan yang saya buat, and by the blessings of all the Vaishnavas, I can correct myself dan atas karunia daripada semua Vaishnava, saya bisa mengkoreksi diri saya and try to become a perfect disciple. dan bisa mencoba untuk menjadi murid yang sempurna. Hare Krishna, thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Sri Sripad Maharaj ki. Hare Krishna Prabhu Mataji, kita kehadiran His Holiness Sripad Chaitanya Chandra Das Maharaj here with us. So beliau akan memberikan doa pujian juga kepada Sripad Guru Maharaj. So, Namo Vishnupadaya Krishnaaya Bhutale Srimate Bhakti-Vedanta Swami Nityanami. Namo Vishnupadaya Krishnaaya Bhutale Srimate Gaura-Govinda Swami Nityanami. Namo Vishnupadaya Krishnaaya Bhutale Srimate Bhakti-Vedanta Swami Nityanami. Namaste Saraswati Deve Gaura-Bhagi Pracharine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Srimad Bhakti Saraswati Swami Guru Maharaj ki Jai. Jai Shri Srimad Bhakti Saraswati Swami Guru Maharaj ki Jai. Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Sripad Maharaj, we came in contact with him in actually 1996 when our Gurudev departed from this town. Ya. Jadi kami mulai berhubungan dengan Sila Sripad Maharaj Bhakti Swarup Damodar Goswami Guru Maharaj pada tahun 1996, yaitu setelah berpulangnya guru kerohanian kami tercinta Sila Gaur Gunaswami Maharaj Gurudev. Before we knew him as Manipur Maharaj, Sebelumnya kami mengenal beliau sebagai Maharaj dari Manipur. we did not know about him so much. Jadi ketika itu kita belum tahu banyak tentang beliau. But one thing was very clear, that Tetapi satu hal yang sangat jelas bahwa Maharaj was having very nice relationship with our Guru Maharaj. ya, Sila Sripad Maharaj beliau memiliki hubungan yang sangat intim, sangat baik dengan Sila Gurudev. When Gurudev was going to Mayapur, that time he was not offered any room for him. Ketika Sila Gurudev datang ke Mayapur, beliau tidak disediakan kamar untuk beliau tinggal. He had to share with others. Dan karena itu beliau harus berbagi kamar dengan yang lain. Maharaj, Sripad Maharaj was so kind towards our Gurudev, so he asked him to come and stay with him in one room. Ya, tetapi Sila Sripad Maharaj begitu rendah hati dan begitu baik hati. Beliaulah yang mengundang Gurudev untuk bisa tinggal dalam satu kamar bersama beliau. So until our Gurudev was provided with a single room, Sripad Maharaj was always asking our Gurudev to come and stay with him. Sampai GBC mau menyediakan kamar tersendiri untuk Gurudev. Selama itu pula Sila Sripad Maharaj selalu menyediakan kamar beliau untuk dibagi bersama-sama dengan Sila Gurudev. Then Sripad Maharaj one time invited our Gurudev to come to Manipur. Kemudian Sila Sripad Maharaj suatu kali mengundang Gurudev untuk datang hadir di Manipur For attending a seminar, vegetarianism seminar. untuk menghadiri seminar tentang vegetarian. So this way we knew Sripad Maharaj little bit. Dengan cara seperti ini, sedikit demi sedikit kami mengenal Sila Sripad Maharaj. But when our Gurudev left the planet, that time with the devotees requested him to become our GBC. Tetapi setelah Sila Gurudev meninggalkan planet bumi ini, maka kami para penyembah di Bhubaneswar dan juga di Bhubaneswar memohon supaya Sila Sripad Maharaj menjadi GBC di Bhubaneswar. He did not say yes or no. Beliau tidak mengatakan ya ataupun tidak. Then we gave on writing to GBC, make Sripad Maharaj as our GBC. Kemudian kami harus menulis surat kepada GBC untuk memohon supaya Sila Sripad Maharaj dijadikan sebagai GBC untuk di Bhubaneswar. That letter was to be presented by Kalakanta Prabhu. Dan surat itu semestinya disampaikan oleh Kalakanta Prabhu. But Kalakanta Prabhu forgot to bring that letter. Tetapi malangnya Kalakanta Prabhu lupa membawa surat itu ke Mayapur. But in that GBC meeting, Tetapi pada pertemuan GBC ke tahun itu, somehow the GBC made Sripad Maharaj GBC of Odisha. ya, tetapi pada saat pertemuan GBC itu, justru GBC memutuskan supaya Sripad Maharaj kemudian menjadi GBC di Orissa ataupun So Bhubaneswar. we became very happy. Kemudian kami sungguh-sungguh menjadi sangat senang.
since he became the GBC of Bhubaneswar, Odisha, Karena beliau telah menjadi divisi untuk Orissa, untuk Bhubaneswar, he was taking care of all the projects in Odisha very nicely. maka beliaulah yang kemudian menjaga ataupun mengambil alih semua proyek yang ada di Bhubaneswar dengan sangat baik sekali di And Orissa. he was having so much love and affection for us. Dan beliau memiliki cinta dan kasih sayang yang begitu besar pada kami semua. So we forgot about our pain, suffering due to the absence of our Gurudev. Dan sehingga kami dapat melupakan rasa sedih dan rasa sakit karena telah ditinggal oleh Srila Gurudev. So today is his Vyasa Puja here in this valley. Dan hari ini kita merayakan Vyasa Puja beliau di Bali. This is for the third time, the fourth time I am here in Siddharth Maharaj Vyasa Puja. Dan hari ini adalah kali keempat saya hadir dalam perayaan Vyasa Puja Srila Siddharth Maharaj di Bali. Vyasa Puja is Guru Puja. Vyasa Puja juga disebut sebagai Guru Puja. And this Vyasa Puja should go on every day, every moment. Dan Guru Puja, Vyasa Puja ini sebenarnya bukan hanya dirayakan setahun sekali, tapi setiap hari, setiap saat harus berlangsung. But we are doing Vyasa Puja once in a year. Tetapi kita melakukan Vyasa Pujanya sekali dalam setahun. That is some disciples together they can glorify Guru. Ya, itu artinya para murid dapat berkumpul bersama-sama untuk mengagungkan dan memuliakan guru kerohanian. So why we glorify Guru? Mengapa kita harus memuji ataupun mengagungkan guru? Because by the mercy of Guru, we can satisfy Lord. Karena hanya atas karunia guru lah kita dapat memuaskan Bhagawan Sri Krishna. Without the mercy of Guru, we cannot satisfy Lord Krishna. Tanpa karunia guru kita tidak dapat memuaskan Bhagawan Sri Krishna. And also, to surrender to Krishna, what Krishna said in Bhagavad Gita, Sarva Dhamman Parityajya Mahametam Saranam Bhaja, that will never be possible if we do not surrender to Guru. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Bhagawan Sri Krishna untuk berserah diri pada Bhagawan Sri Krishna, ya. Sarva Dharmam Parityajya Mamekam Saranam Braja Ahang Tuang Sarupapebhyo Moksai Sami Maha Sucaha. Tidak mungkin ada seseorang yang mampu berserah diri langsung kepada Krishna kalau dia tidak terlebih dahulu berserah diri kepada guru kerohanian. So, in order to progress, advance in bhakti path, Jadi dalam usaha kita untuk maju, melangkah maju di dalam jalan bakti ini, the qualification we need, maka kita sungguh-sungguh memerlukan kualifikasi. that qualification comes from the lotus feet of Guru. Ya, dan kualifikasi itu hanya datang dari kaki Padma Gurudev. So, unless one will recognize his Guru, Ya, sampai seseorang ataupun sisya dapat mengenali gurunya, he cannot develop faith, Shraddha. dia tidak akan mampu untuk mengembangkan keyakinan, mengembangkan serada. He cannot surrender to Krishna. Maka dengan demikian juga dia tidak akan bisa berserah diri pada Krishna. Krishna is always covered up by Yogamaya potential. Krishna selalu ditutupi oleh kekuatan yoga maya. Similarly, Gurudev also covered up by Yogamaya potential. Demikian pula guru kerohanian Gurudev selalu ditutupi oleh kekuatan yoga maya. So we are influenced by Mahamaya. Tetapi kita sendiri dipengaruhi oleh Mahamaya. So how much we can understand about Gurudev? Jadi karena itu seberapa banyak kita dapat memahami guru kerohanian kita, Gurudev. How great Gurudev is. Betapa kemuliaannya guru kerohanian kita. So Gurudev's association and separation from Gurudev always there. Ya, karena itu kita hendaknya selalu merasakan persatuan dan perpisahan dengan guru kerohanian kita. It is eternal. Ini adalah hal yang kekal. So one will get association and then there will be separation. Dan orang kadang-kadang bisa bertemu dengan guru, kadang-kadang kita harus berpisah dengan guru. But those who are bearing suffering of separation, they are real Krishna. Tetapi mereka yang selalu merasakan rindu, yang merindukan gurunya karena berpisah dengan gurunya, dialah yang sungguh-sungguh merasakan karunia guru. So the Bhagavan Gaur Hari, he appeared here to give love of Krishna to one and all.
Bhagawan Sri Hari muncul sebagai Gauranga Mahaprabhu untuk memberikan cinta kasih Krishna Prema kepada semuanya. By so this pure love of Krishna he distributed through Gurudev. Jadi cinta kasih Krishna yang murni ini dibagikan melalui karunia Gurudev. And Gurudev is Krishna Priya Jana, Gaura Priya Jana. Dan Gurudev juga dijelaskan sebagai Gaura Priyajana. So our line is called Bhakti Vinod line. Jadi garis yang kita tempuh ini disebut garis daripada Bhakti Vinoda. This Bhakti Vinod line, maybe sometime it will grow more, sometime it will go lower, Ya. reduce, Ya. but it will continue forever. Garis daripada Bhakti Vinoda ini kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun, tetapi garis ini tidak akan pernah hilang. Ini adalah garis yang kekal, yang akan berlanjut seterusnya. Gurudev is having love for all his disciples, same way. Guru kerohanian, selalu Gurudev memiliki cinta kasih yang sama kepada semua murid. He is having equal love for all the disciples. Beliau membagikan dan menyimpan cinta kasihnya yang sama kepada semua murid. And Gurudev is making different ashram temples by spending his spiritual blood. Dengan Gurudev juga mendirikan begitu banyak tempel ashram dan membagikan cinta kasih rohani beliau melalui tempel-tempel ini. So as disciple, our duty is to see that this ashram, this temple should go nicely. Sebagai murid, sebagai sisya, sebagai pengikut beliau, maka kita hendaknya menjaga dan selalu melihat bagaimana tempel-tempel ini dapat berjalan dengan baik sekali. Guru is not having any other desires. Guru tidak memiliki keinginan-keinginan yang lain. His only desire is to how to serve Krishna. Kalau satu-satunya keinginan guru adalah bagaimana agar selalu dapat melayani Sri Krishna. How his disciples will be able to serve Krishna nicely. Dan beliau juga menginginkan supaya semua sisianya dapat melayani Krishna dengan sebaik-baiknya. So therefore we must fulfill the desire of Guru. Karena itulah kita hendaknya memenuhi apa yang menjadi keinginan guru kita. Thereby we can make Krishna happy, Mahaprabhu happy. Ya, sehingga dengan demikian kita dapat menjadikan Mahaprabhu bersenang hati, Sri Krishna juga bersenang hati. So if we will not go to anywhere, just remain in one place, one room, still there will be bad association. Ya. Kalau kita tidak pernah pergi kemana-mana, hanya mengurung diri di kamar sendirian, juga ya kita masih akan terperangkap dengan pergaulan buruk. We have so many desires in our mind. Karena di dalam pikiran kita memiliki begitu banyak keinginan-keinginan material, keinginan yang buruk. Desires will give us association. Ya, dan pergaulan pikiran-pikiran untuk kenikmatan material inilah yang memberikan kita pergaulan. By that asat sangha, by that bad association, we Dengan go away pergaulan from Krishna. Dengan pergaulan yang buruk ini, asat sangha ini menjadikan kita semakin jauh dari Krishna. So this will never make Krishna happy. Dan hal ini tidak akan pernah menjadikan Krishna bersenang hati. So therefore, Gurudev will not be happy if we will go for bad association. Karena itulah guru kerohanian, Guru Dev tidak akan pernah bersenang hati kalau kita melakukan pergaulan yang buruk ini ataupun asat sangha ini. So how one will have love for Guru? Bagaimana seorang sisya dapat mengembangkan cinta kasihnya kepada guru? How one will have Shraddha, faith on Guru? Bagaimana seorang murid dapat mengembangkan serada keyakinan yang kokoh kepada guru? Unless we will get mercy of Guru, we cannot develop Shraddha for Guru. Sampai kita mendapatkan karunia dari guru, kita tidak mungkin dapat mengembangkan keyakinan kita kepada guru. Those who are very fortunate, Jadi mereka yang sungguh-sungguh sangat mujur, they get the mercy of Guru. mereka yang mendapatkan karunia dari guru. There are so many, they want to enter into Bhakti kingdom. Banyak sekali yang menginginkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan bakti. But if someone will have little bit doubt, Tetapi kalau orang ataupun sisya memiliki sedikit saja keraguan-raguan onto the lotus feet of Gurudev, pada kaki Padma Guru dan guru kerohanian, he will never
progress in bhakti path. maka mereka tidak akan pernah maju selangkah pun dalam jalan bakti. Guru is not thinking that he is enjoyer or he is supreme one. Ya, guru tidak pernah berpikir bahwa beliau sebagai penikmat ataupun sebagai yang maha kuasa. He always think that he is Krishna's servitor. Tetapi guru selalu berpikir bahwa beliau adalah sebagai pelayan-pelayan Krishna. Therefore, Guru wants to see that everyone should become the servitor of Krishna. Karena itu pula guru ingin melihat supaya setiap orang, setiap jiwa kembali pada posisinya menjadi pelayan Sri Krishna. If anyone wants to see Guru, he must become Raghu. Ya. Siapapun yang ingin melihat guru, yang ingin mengerti, memahami guru, dia harus menjadikan dirinya lagu. Guru means very heavy, Guru artinya yang sangat berat. but we are all Raghu. Tapi kita semua lagu. So if we can become Raghu, then we can see Guru. Kalau kita menjadi lagu, menjadi ringan, menjadi bodoh di hadapan guru, kita dapat melihat guru. And we can understand how heavy he is. Dan kemudian kita dapat mengerti betapa beratnya beliau. The disciple means not that one will have only dress of disciple. Ya. Sebagai murid, tidak berarti bahwa kita hanya mengenakan pakaian saja sebagai murid. The disciple should accept the punishment, discipline inflicted by Guru. Sebagai murid, hendaknya selalu siap untuk menerima hukuman, ya, perbaikan ataupun kemarahan dan disiplin dari guru. Shishya, the word Shishya is coming from Sas, word Sas. Ya. Kata sisya berasal dari kata sas. Sas means who wants to be punished, who wants to be disciplined. Sas artinya adalah seseorang yang ingin dirinya dijadikan disiplin ataupun ingin menerima hukuman. Therefore the disciple must allow Guru to inflict discipline on him. Karena itulah, ya, sisya hendaknya memperkenalkan gurunya untuk menerapkan disiplin pada dirinya. The Maya is showing some allurement and giving us so much suffering. Maya selalu memberikan rayuannya kepada kita dan membuat kita menderita di dunia material ini. Just dukkha, suffering is not actually, nobody wants it. Dan sesungguhnya tidak ada siapapun yang menginginkan kesedihan duka di dunia material ini. So only by getting the suffering one can understand where the real peace and bliss is there. Hanya dengan melalui penderitaan di dunia material inilah orang dapat menghargai di mana kita dapat mendapatkan ketenangan, kedamaian yang sesungguhnya. We are all influenced by Maya. Kita semuanya dipengaruhi oleh Maya. So no one can bring us out from the clutches of Maya. Tidak ada seorang pun yang mampu membawa kita keluar dari Maya. Only Sadguru Hanya Sadguru, hanya guru yang sesungguhnya make us free from Maya. yang dapat menjadikan kita terbebas dari Maya. Because Sadguru is the messenger of Vaikuntha Prana. Karena Sadguru adalah utusan dari dunia rohani, dari planet-planet Vaikuntha. So we are not bhogi, we are not enjoyer. Kita ini bukan seorang bogi, kita ini bukan penikmat. Bhagavan is only bhogi, only Purusha, only enjoyer. Tapi Sri Bhagawan satu-satunya purusa, satu-satunya penikmat. So Gurudev always makes temple, ashram for Bhagavan puja. Bhagavan giving enjoyment to Bhagavan. Karena itu guru kerohanian selalu membuat ashram, membuat tempel, dimaksudkan sebagai tempat di mana para penyembah dapat melayani dan memuaskan Sri Krishna. We are eternal servitor of Bhagavan Krishna. Kita semua adalah pelayan kekal Bhagawan Sri Krishna. Always Gurudev is mentioning this to us. Dan Gurudev selalu menjelaskan hal ini, menyebutkan hal ini kepada kita semua. So if we can remain in our Swarup, Kalau kita tetap berada pada swarup kita, pada identitas diri kita yang sejati, then we can understand the Swarup of Bhagavan. maka kita dapat mengerti swarup daripada Sri Bhagawan. So by the mercy of Gurudev, we are able to know this Swarup. Ya, hanya atas karunia Gurudev kita mampu untuk memahami swarup ini, Our Swarup and Krishna Swarup. yaitu Krishna Swarupa dan Jiwa Swarupa diri, ya, swarup diri kita. So the love of Krishna is the cause of all types of liberation.
Jadi cinta kasih rohani kepada Krishna adalah penyebab dari segala pembebasan. So Gurudev comes here to give love to one and all. Jadi Gurudev datang ke dunia material ini untuk membagikan cinta kasih ini kepada setiap orang, pada semuanya. How everyone can develop loving relationship with Krishna. Bagaimana setiap orang dapat mengembangkan cinta kasih rohaninya kepada Krishna. Gurudev comes here and teaches us. Ya, Gurudev datang hanya untuk mengajarkan hal ini kepada kita. If you develop love for Krishna, loving relationship with Krishna, Guru, then we will become very happy. Kalau kita dapat mengembangkan cinta kasih kita, hubungan kita bersama Guru, bersama Krishna dengan penuh cinta kasih, maka ini akan membuat hidup kita menjadi senang, bahagia. Jai Sri Srimad Bhakti Sarvadanta Swami Guru Maharaj ki Jai. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Sri Radha Raseshwar ki Jai. Sri Gauri Sai ki Jai. Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Samaveta Gaura Bhaktivinoda ki Jai. Jai Gautama Hari Jai Srila Prabhupada. Ya, Hare Krishna. Terima kasih atas kelas yang sangat menginspirasi. Thank you very much for wonderful comments today.